न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा आप जानते हैं कि कल शाम में ज़बरदस्त जालाबारी हुई है और जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो मेवा बागात है, जो फल है, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। यानी यहाँ तक कह सकते हैं कि करीबन 100% डैमेज हुआ है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के पटन के सरी वारपुरा में हैं और यहाँ पे कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सूरत हाल है यहाँ एक बाग में है, किस तरह से मुख्तलिफ़ जो सेब के दरख्त हैं और यानी 100% डैमेज यहाँ पे हो चुका है। जो दरख्तों की टहनियाँ हैं वो भी गिर चुकी हैं और कट चुकी हैं और मुकम्मल तौर पे यहाँ यानी तबाह हो गया है। अब मुतासरीन जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। क्योंकि कश्मीर में टूरिज़म के साथ साथ जब हम यहाँ इस हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ये रीढ़ की हड्डी है। और अब यहाँ मुतासरीन काफ़ी मायूस हो चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से अगर हम इसे डिज़ास्टर कहते हैं, यह आफत है, कुदरती आफत आई है और मुख्तलिफ़ इलाके, चाहे टंगमर्ग के मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पे इसी तरह का नुकसान हुआ है, इसी तरह पटन है या इसी तरह और ज़िला बारामूला में मुख्तलिफ़ इलाकों में इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है और जो किसान है वो काफ़ी परेशान है। कल 7 बजे यहाँ जालबारी हुआ, इससे हमारा बहुत नुकसान हो गया। जो ये सेब है सारा पेड़ों पे जो ये सेब आपने देखा ये फट चुका है, नीचे सारा सेब गिर चुका है। इससे हमें बहुत नुकसान हो गया हमारा। अब हमारा कुछ नहीं रहा यहाँ, जिसका ज़रिया हमारा था सब बर्बाद हो गया। के अलावा हमारे पास अब कुछ नहीं है, ना कोई साइड बिजनेस, ना कोई रोज़गार। हम इन्हीं बागों से पल रहा है सर। हमारे माँ बाप ने इन पेड़ों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतना मेहनत किया इन बगीचों के साथ, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा सर। ये देखिए मैक्सिमम यहाँ सारे बगीचों वालों ने इतना तकरीबन 50-60% इस पर दवा पूशी लगाया, वो भी ज़ाया हो गया। ऊपर से जो माल, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा इस पर कोई असर नहीं करेगा ठीक होने के लिए, कुछ नहीं होगा। अब सब कुछ ख़त्म हो गया सर। अब आप ही बताइए हम क्या करें। हमारा खुशी, हमारा स्कूल फीस, बच्चे पढ़ाई करते थे इन्हीं बागों के ज़रिए, इन्हीं सेबों के ज़रिए, सब कुछ बर्बाद हो गया सर। के ज़रिए से मैं जनाब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारी तरफ हमदर्दाना तवज्जो मबज़ूल फरमाइए कि हमें कल 7 बजे एक होलनाक आफत आई और इस आफत से हमारा जो मेवा ज़राअत था वो सब का सब खराब हो चुका। अब तक हमने 6 दवा पाशों में करीब 50% लागत खर्च की और जो 100% की उम्मीद मेवे की थी हमको, तो वो भी ख़त्म हो गया और ये 150% बन गया। और इस आफत ने हमारे इस फसल को ही बर्बादी न डाली बल्कि इन दरख्तों पर भी बहुत बुरा असर हुआ। उनकी टहनियाँ, उनके पत्ते करीब ऊपर के हिस्से से सब गिर गए और वो भी हमको अब डर खौफ महसूस होता है कि इतने साल हमने इस पौधे को तैयार किया, क्या अब पौधा चलेगा या नहीं। और माल का सवाल ही नहीं। अब हमारी उम्मीद इसी पर लगी हुई थी और यही हमारा रोज़गार था और इसी पर हम दिन रात चलते थे, दिन रात इसी पर मेहनत करते थे। ये ज़रिए ज़रिए बागल तो कम से कम मुल हेवान कम ज़्यादा की सो कम फुट सो खो मसलन बाग वालों वो कद हम वापस तो हजरत पान गुजार करान ये पे तो अयाल बड़ी ये मे 5 बच्ची और मतलब कोई अयाल योत मे यम वगर कह ज़रिए कर मजूर दो बे कर यही मतलब पन्न फ्रूट कम पन्न मालहन वगैरह त्रावान तो अजी हजरत पन्न गुजारा करान निभावान। इसलिए ये गो यस कोर अल्लाह ताला मतलब यूता मुश्किलात कुनी जाए गोमुत यूता मतलब ये ज़रिए गामस तो वचन कथ सन लोकल यम खुद ज़्यादा अड़न यमे सत बत फुल खान पलो जट लागान बच वालान नख तो लिहाजा कर कोर अल्लाह ताला तरफ ये मतलब तूफान
تو اگر یژھان اگر اَسہِ مطلب کُنہِ طریٖقہٕ کانٛہہ مدد یژھِ کَرٕنۍ گورمٮ۪نٛٹ تہٕ أتی پَکو أسۍ تہِ برٛونٛہہ کُن پَکہِ سٲنۍ آبٲدی تہِ. أسۍ حظ ٲسۍ خانٛدر کَرے کانٛہہ بَچہٕ والے نَکھٕ اَمے سۭتۍ سورُے کینٛہہ کھٮ۪ن چٮ۪ن اَمے سۭتۍ پَڑٲے شُرٮ۪ن فیٖس سورُے کینٛہہ حظ اَمے سۭتۍ باقٕے حظ روٗد نہٕ اَسہِ وۄنۍ کِہیٖنۍ ییٚتہِ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ اَمہِ بغٲر حظ اوس نہٕ اَمہِ بغٲر نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ سہرٕے ییٚتہِ حظ چھِ سٲری أتھۍ پٮ۪ٹھ آل اوٚوَر لگ بگ 95% چھِ حظ أتھۍ پٮ۪ٹھ اَسہِ اَسہِ یَتھ گورمٮ۪نٛٹ گوٚژھ اَسہِ یُن سرکار گوٚژھ یَتھ کینٛہہ مدد کَرے اَسہِ أسۍ تہِ پَکہو برٛونٛہہ. اَسہِ نہ حظ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ بقایا مان ژٕ أسۍ حظ گٔے جٲنۍ تہِ مٲلۍ تہِ اَسہِ حظ اوس سٲلِم أتھۍ پٮ۪ٹھ چاہے بَچہٕ اوس کٲنٛسہِ چاہے خانٛدر اوس کٲنٛسہِ چاہے مکان اوس کٲنٛسہِ چاہے کھٮ۪ن چٮ۪نُک اوس سامان اوس یہِ حظ اوس تمام اَسہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ. وۄنۍ اللہ تعالیٰ ہَن حظ کوٚر تہٕ خۄدایی چھِ ییٚمہِ پَتہٕ تہِ پَکناوَن وول تہٕ وۄنۍ تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ حکوٗمت ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ یِم گٔژھۍ اَسہِ اَتھ منٛز کینٛہہ مدد حظ کَرٕنۍ أکیٛاہ یِتھَے پٲٹھۍ حظ یہِ کرٛاپ اِنشورنَس اوس تَتھ منٛز گژھِ ہے اَسہِ تھوڑا بہت گژھِ ہے اَسہِ مدد حظ. أسۍ حظ چھِ 97% لگ بگ 100% أتھۍ سۭتۍ چاہے سُہ ٹرٛیکٹر وول چھُ چاہے سُہ موٚزوٗر چھُ چاہے سُہ بَراے وول چھُ چاہے سُہ پانہٕ باغہٕ وول چھُ أسۍ حظ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ مگر اَسہِ نہ حظ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ. ان کا کہنا ہے کہ کم سے کم اگر یہ سیب کی انڈسٹری ہے اور اگر کراپ انشورنس میں اسے رکھا جائے تاکہ انہیں یعنی کہیں نہ کہیں انہیں راحت کی سانس لے سکیں. اور دوسرا یہ کہ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ اگر کل شام میں یہاں پہ یہ صورتحال ہوئی ہے اور اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی فی الحال ان کا الزام ہے کہ یہاں ڈپارٹمنٹ سے کوئی افسر یہاں یعنی تخمینہ لگانے کے لیے نقصان کا یا یہاں ان متاثرین کی دادرسی کرنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکار کو چاہے کہ ایک تو مختلف اسکیموں کے تحت یہ جو ان کے باغات ہیں ان کو رکھا جائے اور دوسرا جو نقصان ہوا ہے اور فوراً اس کا تخمینہ لگایا جائے اور انہیں کم سے کم امداد جو ہے وہ فراہم کی جائے. کیونکہ جب ہم اس یعنی پھل کی بات کرتے ہیں اور یہاں بیشتر جو لوگ ہیں وہ ان کا گزر بسر جو ہے ان کا گزارا جو ہے ان کی کمائی جو ہے وہ انہی باغات سے ہوتی ہے. اور آج اس طرح یہ مایوس ہو گئے ہیں اور جب کل شدید جالباری ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ان کے باغات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں ڈیمیج ہو گئے ہیں اور ان کے درختوں پر کوئی پھل رہا نہیں ہے اور سب شاخیں جو ہیں ٹہنیاں جو ہیں سب کچھ گر چکا ہے. اور یہاں آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عیاں ہیں سب جتنا بھی پھل تھا ان درختوں پہ وہ سب گرا ہوا ہے اور کچھ بھی اب یہاں بچا نہیں ہے. اور اس لیے سبھی جو بھی یہاں کسان ہیں اور جو بھی کاشتکار ہے اور یہ آنسو بہا رہے ہیں اور اس وقت پرنم ہے یہ اور پرنم آنکھوں سے اپنی فریاد یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آج تک انہوں نے ان درختوں کو پالا پوسا اور یہ ہر سال اسی پہ اپنی کمائی کرتے تھے اور اپنے بچوں کی شادی کرتے تھے بچوں کی پڑھائی میں یہی یعنی یہ اس کا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتے تھے. اور اب یہ صرف آنسو بہا رہے ہیں اور پرنم آنکھوں سے یہ یعنی یہاں پہ فریاد سنا رہے ہیں کہ کس طرح سے کل جو قدرتی آفت آئی ہے اس قدرت کی آفت نے کس طرح ان کا یہ اثاثہ جو ہے کس طرح یعنی تباہ و برباد ہو گیا ہے. اب لاسٹ میں یہی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ سرکار کو چاہے ایک تو اس کا تخمینہ لگایا جائے دوسرا انہیں کچھ امداد فراہم کی جائے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے سریوار پورہ پٹن سے منیر حسین حرہ.